नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपणकर दिव्यांशु ताल चलतु देखा मो आपा आज कौन करुची ये देखु मो आपा ये पूजा करुची केते फूल होती आम घरे आ कलश को देखु आपा आपन केते शांति मिले पूजा कले पूजा कले तो टिके मन को टिके शांति लगे आ केते विश्वास करंती आपन ठाकुर बहुत विश्वास करे ताले ଆପଣ କୋଉ କଲେଜରେ ଯାଇକି ପଢ଼ିବେ? ବଲାଙ୍ଗୀର ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବେ ମୋ ଦିଦି ପଳେଇବେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ 10 କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଳେଇବେ ଫେର କାଲି ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟା ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ଦିଦି ବଲାଙ୍ଗୀର କଲେଜକୁ ପଳେଇବେ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ କଲେଜ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ସେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି फोन तो करेबी मोबाइल पाखे थिले नले करेबी का पाखरे करेबी हॉस्टल में थिबो ओहो ताले आज चलतु मामा को पचारे आज को खाइबा को करचंदी आ हे देखंतु केम छटन देखो आज केमती ठाकुर केते सुंदर देखा फूल रे पूरा सजे केते सुंदर देखा चलतु देखिया कौन कर मो आपा आज एना के तमे शंख फुंकी पार कि नहीं भल से तो हो पार न कम कम टिके घंटी अछि मु किलो घंटी देखो आज आमर कौन खाया कर मो मामा ये सब ये सब छणा जाऊँगी पकुड़ी आम फ्रिज भितर जो छेना पनीर अच्छी से आम खाइबू चलतु दीदी कौन कर बाहर को जाकि कौन कर देखिया देखु से केमती बाहर कलश रखी पूजा करेंगे आईटी आमर चौरा देखु से केमती पूजा कर बहुत फूल हाँ बहुत सुंदर भी देखा आम घर भीतर जो ठाकुर भी अच्छा बहुत सुंदर देखा कौटा थोपा मंदिर ऑरेंज टा देखु केते खरा होउची देखु ये गोटे कुकुर तार गली गुला कि पड़ जाए बाडिया 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 से एमती नई पड़ी बाडेला बेलू दे दौड़ा 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 देखु केमती दौड़ी तार फेरार होगा एका तर कर देखु केमती पूजा कर आपण पूजा सैला कि आहरी अच्छी
ଆଉ କେତେ ସମୟ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ? ଦେଖିଆ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଗ କେମିତି ହେଇଛି। ପାଣି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି ପକୁଡ଼ି। ଆମେ ତାପରେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବୁ। ଆଉ ମୋ ବାପାର ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବୁ। ଆଉ ସେ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଘଣ 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 କରି ଘଣ୍ଟା ବଜାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ସରିଲା ନା ଆହୁରି ବି ଅଛି? ସରିଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଇଁଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହେଇକି ସେ ଶୋଇଛି ତାର ଏଇଠି। ଅଛନ୍ତି ଶିବ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଉପରେ। ଆଉ ଏଇଠି ବି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏଇଠି ବି। ଏପଟେ ବି ଆମର ପୁରା ଅଛନ୍ତି ଆମ ହନୁମାନ। ତାହେଲେ ବ୍ଲଗଟା ଏଇଠୁ ଖତମ ହଉଛି। ବାଏ ବାଏ। ବାଏ ବାଏ।